Okay, recording is on. Let's go. Medyo lag ah. Tara na. Let's go. Oh, mag-spawn tayo. Spawn. Yan. Spawn point. Spawn point. Sige, teka. Oh, bilog. Ready. Bilog. Ready? 1, 2, 3, go! Wow! Ano yun? Oh, ay! Ingat! Ay. Uy, ingat! Shift! Ako, nag-left na naman si Kulipol. Nag-disconnect. Oy, Enderman! Ay! Ay, naunsa man. Ay, nabayot. Ay, naunsa. One down. 2 down. 3 down. Ingat. Ang hirap pag bedrock. Ay, nako. Let it go. Okay, patay na. Kukulit oh. May nagchat-chat pa oh. Aray! Woo! Takbo! Okay, one. Aray. Wala nang crystal. Parang meron pa. Saan? Ay doon, meron ako na bala. Woo! Yun ha? Oh, wag mura. Aray ko. Aray! Why? Ayaw mo mag-die! Ay, na-onsa si Inday! Wala stick. Lumipat! Mamatay na yan. Alis muna! Patay na. Ay. Op! Nakalis! Alis! Balik! Op! Ayan! Landing! Wala pa! Ayun, napatay ko. Woo! Wala kang dalang torch. Meron ako ng torch 40, baka gusto mo. XP! Woo! Aray ko! Hydra. Pahinga muna, uwi muna tayo. Naka-respawn kayo? Lagay mo sa base ko, pre. Lagay mo sa base ko. Asan boy? Ano, tara na? Tara na. Balik muna tayo. Let's go. 3, 2, ay, aray ko! Nice one!